Kuyog na sabta karon sa usa ka adlaw na nga tirada dinis umadyoy nagplastar sa atong garden namingwit dayon tadi paghapon kay para natay matirada sudan panihapon. Maning kuha na to bingwit soy. Ko kayo. 1/4 ounce kilo. Maing adlaw mga tsuy. Kumusta? Unta malipayon ra gihapon ka. Padayon ra sa pagkabuot sa imong mga pangandoy tsuy ha. Bunal ra. Mora ning mga gikalingawan ako diri sa umatsoy nagtanom ko aning biasong ron kay lami manggunang kanang kinilang tilapia bitaw tsoy nasaktos lamas na ibiasong piti gyapon kayo. Kay usa man gud po ng kinilaw nga tilapia tsoy nga among ginadalit dire pag naimo order nga mo bisita. Pagkahuman akong tanom sa biasong kay namupo ko aning liso sa lugbati kay akong isimilya nindot man gud ning isimilya ning liso sa lugbati tsoy kay dugay mamatay. Bisbisa na po dayon ni ako mga binuhing wati diri tsoy mga African night crawler ni sila nga mo imukumpo sa mga tais kanding nga mga pwede ginagamit pang paon sa mga bingwit tsoy. Sunod akong gitrabaho kay mga karaan naman ning ukuran ako diri tsoy di na mamunga mo tong nagtanom ko usab kay may na lang na magulay-gulay diri kay usa man nga gina-offer diri tsoy nga pag nay makalaag usa ang gina-offer nga mag vegetable picking nga na farm experience tirada ba. Mao na atong itanom tsoy, sweet corn ni siya nga malagkit. Pagkaudto ni ana tsoy taob man kay kinahanglan magudaw ning mais ipugas nga taob kay para daw dagkog puso. Mao to nagtanom sa guaning sweet corn nganhi kay mao sad ni may na lang natay mas snacks kada hapon human sa tong trabaho ug nasa bisita makanhi. Nasa tay madalit nga sweet corn pang snacks. Parisan dahil ni sabaw sa botong, Facebook ko awa, makatig-ab gihapon ta diha. Napod ko itinanom nga kamote nini tsoy kay usahay ang guest kay mangita po silag nilong ag kamote pare sa ginamos na nagyapon tay madalit diha tsoy nga farm to table gihapon ang ma-experience diha. Ipahuway ra kog kadali diha tsoy kay perti mang inita niya wa man gini tuang init. Ni padayon ra kog pugas diha og sweet corn. Ang nagsilbing pataba ning atong garden so kay mga hugaw ra sa atong kanding, manok ug mga pato diri gitambak sa garden kay para natural fertilizer ang tirada. Mao ning usa sa experience ninyo diri pag makanimos manangit so ang mamingwit fishing experience inanion pagtaod og watit so mura gud kag nagtuog og barbecue namang gud usahay uban mamingwit nga dili kay sila kabalo mutaod sa wati mo nang kalas king wati kay na mga marokoy na kay mga isda na mo diri so kay mga mata na kayo di na mangguha di na makuha og bingwit-bingwit. Bali ang mamingwit diretso kay nami baligya ang wate katong African night crawler tag 5 ra gud ang usa soy na pwede may naputol-putulon kay para mabahin-bahin siya og kadaghan nya pwede sa mo magdala og kaugaling ninyong wate soy pwede ra kayo. Okay, insure naman ang atong subak soy nanguha na pugod diri gulay kay pakbit may tiradan to ron soy. Nanguha ko diri og paliya, nanguha pugod katong okra nga sobra sa katong magi pang ibot ako kay wala na namunga. Apilan po na kog pila ka lugas nga taong kay naambot tay talong diri nga tinanom soy mao pwede ninyo ma-picking ron soy kay daghan tagbunga talong ron. Naputay winged bean sa kuan amo tawagan ni soy carabansos. Nya sigarilyas man siguro tawagan ni sa Tagalog. Kay bali murag bahay kubo may tirada na to diri soy naputay gamay sili. Di pud palupig atong sili diri kay kompleto gid atong lamas na doron kay nakakuha pa gitag patula. Wa na sigurado ng pakbet kaning inani nga klase sa pakbet nga pagaluto so kay nasundog po na ko ni sa mga kauban ako sa una sa nagtrabaho pa ko sa Davao kay mga Ilocano man ang akong mga ka-boardmate didto ko nakatilaw nga inani nga pagaluto nga gulay so yung ganahan man ko mao to akong gi tanaw-tanaw sundog-sundog didto po ko nakakita sa ilang pakbet so nga sagulan og kamote pwede din na isagol lang kamote anang gulay pwede man daw pagkatilaw na ko kay lami man day mao to nga karon sundugo na to nga tirada soy pakbit nga naay kamuti sustansyado kay natong tirada nga mga gulay so no man ni pamagi nga healthy nga pagatirada nga gulay so kay organic gini pure gikan gini sa uma hangtod sa atong lamisa labas pagid kay ni mga gulayat so green pa kayo kay mao pag-ipo nato gikan sa punuan mo ni nakanindot basta magkugil lang gitag pananom so mga bisag tanom lang gutang mga ginamay gagmay lang anang pag-igo ra pagkonsumo. Wa na, insure na kayo mo ron taog ka ng naay kaugalingon ng merkado. Nya usa sa nakanindot diris bukid so kay garsiyahan gibutag abunda nga tubig. Nya naay ka nang nindot pagid nga mga talan-awon sa palibot. Grabe ka pinangga kay tas Ginoo diring dapita soy. Naglibog na ko anid soy kung isubak pa ba nako ang piniritong tilapia o dili na kay murag lami ra man kailan lano na. Pero gisubak ra gyapon nako kay para lami kay subak ang atong pakbet piniritong tilapia.
Salamat sa grasya Lord, mga unta ninyo mga tsuy. Nag-balance ang kaparat tsuy og tamis tungod sa kamuti. Sabaw tsuyo. Alami uy, tilapia. May sausawan tsuy kay gabi na. Gutom na. Hindi na makahimo. Muna itong legendary nga plato tsuy. Daghan king salamat sa inyong pagtanaw mga tsuy, amping perme ug bunal ra. Mao ning ini kagabi diri sa Manangit Choy. Katong naklaro dito mao nang sentro sa poblasyon. Manang poblasyon Sibagat.